أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدين دائرة البر والإحسان جروب فولو أن جروب فلانجان ngal konton bi talata long somanda man sola fonne sirato ngaman sabaten to memmo tentu man soti nga jagi memmo jagiri man soti alhalo mume be kono anu wucho mume be kono nga dana la kisoni ne mo ka jindi kila kan anin kila la dimbayalu ani momo bula da kila la silani manoma fojannin alkhiyamolo lung alamum be bula la wasilo no malal noma no bata je hanin kabe mbadul murtala narin kacala membe dending azamal aya fil qur'ani alquran la ayo men wala bunyata alquran ayo beti ne ka fay ko ayatul kursi murtale na wala to hanin kabi mbadin lu nga foko akachatu suti ala no katun ala faida to fu matale na famen ba kono fo harmadin tabe natla no londo la doya kama anin kachala fano kama hanin kabi ikoye nyin kanu mumino beyen kaje ko kaduma nyin ayo karankan katanga dubra kulli salati salawatul be kola kanyin ayo karan hansinya kilin ngata anas bulu men aya bondita ayata kilala bulu sallallahu alaihi wasallam khal ako kila ni bange ko aw hallahu ta'ala ila Musa alayhi salatu wassalam man dawama ala qira'ati ayatul kursi dubra kulli salatin a'taytuhu fawqa ma a'ta shakirina wa ajran nabiyina wa a'mali siddiqina wa bastat alayhi يمين بالرحمة ولم يمنعه أن أدخله الجنة إلا أن يأتيه ملك الموت. قال موسى عليه السلام يا ربي من سمع هذا لا يداوم عليه قال إني لا أعطيه من عبادي إلا نبي أو صديق أو رجل أحبه أو رجل أريد قتله في سبيلي. سيدنا أنس كو كلا نيمبانجي كو على وحيو كي موسى كان كسون نمو بي موسى ين خائل الله كافو موسى كو من داوم على قراءة آية الكرسي momo dumata ayatul kursi karankan dubra kulli salatin salawatu lulo be kola atetuhu mbo mario solale fo khama katambi fala utiya sakirina ala tentulalu ala jagilalu ayatul kursi karanna salawatu lulo kola mbe barajo dila walla la kasiya ala tentulalla barajoti kadu ayatul kursi famume be mo ala tentolete walakin ne duwa men kala amman si apro duwa e boy kadi ala jagile ya jagi fo
yamira kontanta duro ina tal hajo itandala walakin da addu'a abka boy waran ayatul karanna salawatu lulo kola mbe barajo dilala men siyata alatentulalla barajo ti wa ajran nabiyina annabi molla barajo nyon mbadila nyin ayatul kursi karannala wa amalu siddiqina to nya fola balu la limaniya kono mel bu ka faniya fo ala soso mantara nyamirin ala wallam siddiqino luti walla barajo nyondo nta altala badile wallal wa basta alayhi yaminu birrahma nsine modiala kabonna la reso ma fanna waran sine modiala buluba karola bar bulubata alala walam yamnahu fenfenteñin ayatul kursi karanna balila an adkhilahu ljannata kadunda arjanno kono illa an yatihi malakul maut fojan nin saya fure ben saya malako bena kamma abe ko nin saya malako mon futama wala kenda mandun arjanna bar nin saya malako yata luwolun abe wolun na bidunna arjanno kono men kadin karanteng e ko kila fa hadisa koton fanan kono momo ka ayatul kursi karan salawatu lulo kola lam yamin ahu dukhulul jannati illa al mauta wa yafur nyama femma balika dun arjanna naman ke saya lati wa kam kabrin alayhim fa musa yen khala musa alayhi salam musa nata fa alayko ya rabbi akom marigo ala man sami'a haja la yadamu illa yadawama momo yin karan moy amanna dumanno nyin ayatul kursi karan kan o mari la kunyabe nyadile la yadawama alayhi amari manna duma kan khala alay musa jabi ko inninta altalade la atihi mbuka ayatul kursi karan mbuka dim wala salawatu lo be kola aya sabatindi min ibadi najol kono illa nabiyyun fa annabi modon aw siddiqun waran tonya fola balu limaniya kono katu momo la limana tonyata abuka faniya fo abuka hasidiya abuka geno ke safe ni foto mankutol la nkanyen ayo karan sabatindi wala da kono aw rajulun waranke uhibbuhu ngakio men kanu wala nga harmading men kanu kadu arabo la kantu tumodo ke kana bar harmading lo nga harmading men kanu ka wala sabatindi nyin ayatul kursi karankan salawatu lulo kola mel banki ala sosola loti aw rajulun waransi mola hadaje nyin ayatul kursi karana ko ke uridu nte alla fita qatlahu kamo men faha fi sabili nadino noma nkolle harje ka duma nyin ayatul kursi karanka e ko hadisa ko tan le afanya men alquran ayo mume be nafiqo bu ka duma no nyin ayatul kursi da man kan fasikana ma doro nafiqi abe momento ata duma la no nyin alquran ayatul kursi karankan wala mu hanni munafiqati bakaran kan kana merebe duma la kan saya bu futale ma doro ala ba kanan le bulu buray fana tare nafiqi abula bare saya ta tarle da kono ibakaran kan nafiqa be sabatri sonne me kono atikala mu fe nafiqa abula ha abelarin wanyamale yo hadiso nyin hanna tara dole man sonala sahola bari lonna dolu sontala le tumo men wala ayatul kotole lo na bo nyama inga fa hadiso flanjang an ubay ibn kabin yata ubay ibn kabile bulu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako alala kila nyin foko qala allah ta'ala ala ya dali li musa yanko ya musa kayita musa man qara'a ayatul kursi momo ka ayatul kursi karan fi dubra kulli salawatu lulo be kola ataituhu mbo mario solale sawabal anbiya annabi molla barajo mbo dila amarila le bar ñun kuma kan jang abu abdullahi wanyun kuma kan fasar men na wala ñun ko ma'anahu kuma ñun ko to endi ntabulula ataituhu ntabo mario solante altara bo mario solale sawaba amalal anbiya annabi molla baro ñonu sara mbole dilala
sawaba amal al anbiya annabi mo la baro nyohon sara mbole dilala bar fa amma sawaba nubuwa bar annabi me fa barajo jato falaysa li ahadin wa man tara mokiliyen illa al anbiya na manke annabi mollati ablar wala nyama nin ala ko annabi mo la baro barajo mbole dilela wala mo annabi mo la baro nyon sara mbole dilela abu abdullah ako wala mun kuma kan kototi ako wa hadhihi al-ayatu ni ayo nyinde tadammanati tauhid ay tauhid la fudi ayatul kurs alala kilimbaya wala ba kono wa sifatul ula anin alala man kutol melbe kototari wa hiya ayatul kurs de 50 kalma kalimatal lul be ayatul kurs kono kalimatal lul fi kulli kalimatin kalima wa kalima 50 baraka baraji tallul ba kalima kilu wa kalima kilun kono wa hiya ta'dilu sulusul qur'ani an alghanu talante wala be kanyandin wa warada bi jalika al hadith ko hadiso doliya asenkan nyamenna wa kama dolbe je e ka ayatul kursi karan sinya tallul katun kalima tallul le ba kono wara wa sinya tallulo o fana ma fan sun kuwalati e morole ku kalamuto kono le lonnale ku kalamutal belbe altala la kuwo e ayatul kursi e ba gullo londi ngalta dunno kacha kono bara sinya tallulo mbadin ko o fana mu ku dolati bara tenano la kacha nin kono wo mu danin dalati dol ka karan ko ke nyin kalma tallulo kalma baraka tallulu ba kono ni asid la tallulota wala tata kanya wuli fula keme lul dole ka ayatul kursi karam fana sinya wuli fula sinya keme lulu te lulu konto kono luwo lung ya karan sinya keme lulu o fana ma fan sun ku doleti ana nafilo lamu ni sinya tallulo na fan sun nafilo lamu melon ka be loleto a sinya wuli fula keme lulu o fana na fan sun nafilo lamu abe kulloto ani ba ala tol men fala kono ni sujudi be men karan na aba kono alinga tunobula wallahi alfata alabatulali ma yemel long alima long alide mbe molle ma melka alabatulali kadafi ye fatema wallahi ayatul kusum ayakawaku balati ayakawaku ba wallahi nde mo jara ayoni na mo nde ma merka be bon mo le be ni sate kono mel yakala muta wallahi ka jaral faken dara kankaran amari ntala bun folo jan wala yo bun nin tante ka bun be jo ka siran sanke bula na bun kono tabirlan siran lu almoro lu television o mari le abesan ka dundi na bun kono ha me yen na kan na sore amari be baloren na yin kuma ma bala na koto nyalam ala yalo ala nga fata ala batula ala nga koli nyani ninka nko kalima tallul le ba kono kalima o kalima baraka tallul ba kono wa mu baraka wuli fulla keme lulleti ni ka ayatul kursi karan sinya tallul an ko mbadalo kullo ba fayen ni dum man kullo la ngala fana fa baraji jin damma inna barajo to fola altala ma fana buray ni akara wuli fulla keme lulla baraji jin kamma o fana beje ban ya ni haajo le kamma o haajo le fana be nga fayen wol bu kana fonyo kono tay insa kalamuta wanyama nyina mu domandinti nga mensoto ayatul kursi nyin kono na ala keditala wato be detre mbulu bimbe dana nyin audio kilin lela insha Allah subhanahu wa ta'ala ngal sina ben ayatul kursi makote ke man sola fonesrato tumo men akumo atabannola warambe lola jandoro hanin kabi ngana muru nga audio fulanjanati insha Allah subhanahu wa ta'ala albadi malamu imam kebe ala baraka hanin kabi mbadelu nko mbe ni audio fulanjankela doron nga bula wato mantrambulu folun koten sinatenten ni ayatul kursi la tumo men ala kuwo afumata baki
ako ayatul kursi ngani hadisota ka bonde Abu Jar fi hadisin tawilin hadiso men ajam fata bake ako sa'altu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ay ayatin anjalallahu alayka min alqur'ani a'zam Aba Jarrin ko ngakila nyininka kisoni nemo be kila meyen aya jombe alqur'ano kono ala ya jigindi kan nolo warta alqur'ano ayo mume bet fa hala sallallahu alaihi wasallam ala la kila kayin ko Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum aka wala mu ayoti no warta alqur'ano ayol mume bet wa qala ibn Abbas radiyallahu anhuma asrafa ayatan fil qur'ani ayatul kursi abla ibn Abbas fana yafo ko alqur'ano ayo mo warta alqur'ano ayol beti wala mu ayatul kursi ti alqur'ano kono khala badul ulama'u lanna doluko li annahu najabu nyata ayol mume beti yukarrara fiha ismullahi ya altala tolo finkon ka senkan yin ayo kono ta'ala manso men kallanke yata bainal mudammir to ma borulu wa zahir anin to men be lankre marin samaniya asra marra ala to fudurin men be ayun kono anin to bangerin men be je atara kanyang to tan anin sagi watannin sawo fana ni o fana jube mbadina hanin kabi hayyun akonto molati tandin sagi hayyun molati al hayyun wala mutan anin sagi al hayyu to tandin es akonto tandin salam hanin kabi modol ka al talabatu hayyun fananna ayatul kursi sinyatan anin sagi ako wolona le yaje ko nin sagin kan ayo nyin kono ala to tannin say to membe lankene marin ani memmal lankene ma nga falen nun kacha damtala ko to lulu be altala bulu aya kilin nyin kono to memma mabo bray al hayyu molati al khayyum molati al aliyu molati al azim molati ayo damtata damen fan Allahu wala mu lulu ñaan Allahu hayyun khayyum al ali al azim to lulu safe tannin sabo wobe fudirine ayo nyin kono bera fudo memmu altala to wala be fudirnga kono ako eko al hayyu ismu min asma'ihi al husna yusamma bihi nafsahu altala tolomu memmu afale afantola hayula atala la mansabayala wa yuqalu innahu ismullahi ta'ala al-a'zam dolko ismullahi la jamilumu hayyun fanti wa yuqalu inna isa alayhi salam yako annabillah isa bin maryama dimma kana ija arada na lafita an yuhi mauta kasaya furar balundi yad'u bi hajat du'a aka altala kumandi nyin tollala ya hayyu ya khayyum annabi la isa ka ala kumandi nyinal ni ya hayyu ya khayyum kila ka alabatu nyinna pakele kila ka jurdi nin kija fara kunata kila ka kidi men kan ala tol kono wala mi ya hayyu ya khayyum altala batala baki nin sewa konata hadin kabi kila kani ya hayyu ya khayyum aka ke baki la kabatu hayyun khayyum wirdila nin momo ka duma ni ya hayyu ya khayyum kan nin ala keditala imare si balwo soto men si jamfa baki si maya ayo tolo fana mati lonna le kusota kono kullo sota kono ni ya barandi inin ko besi ben fasi doya alna kol nyaani nin kade alfal man filide alfal ya alalolonde ilo to alala kande nimman alalo ngalen nganda de ngina alalon nalula wala mun na khairoti nonte ni nganda bule noma ibe tinyala dunya
alkiyama kasara iko isa na lafta furel balundila akanyin tolo kumandi ya hayyu ya qayyum isa ju doron fure sibalu bi idinillahi altala la man sayaka isa baka fure balundi ala e ko le diala na o ko wala ka fure balundi bare ala ya di ko isa ka fure balundi kana yuhil mauta bi idini ala ya faten aka fure le balundi nte ala la dunyol ka nonte isa man fansun sembo soto ka fure balundi waran hadama de ko ku ke kawa ko faytano ma keno ala la ya ke ayatodi adila wala mu kulloti wa yuqalu iko inna asif bun barkhiya ko asif bun barkhiya fanande lamma arada kabirala fita an yatiya bi arsil bil khis jinna muso ni nasiranati ila suleymaniyin da'a bi qawlihi ya hayyu ya qayyum doloko asif bun barkhiya ay ala kumandi hayyun qayyum la doron jinna musolo siran bata yamani kana suleiman tara falastin abela renten tumo min suleiman kafe ko an yukun yatini bi arshiha qabla an yatuni muslimin qala ifritun min aljinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa qala alladhi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن سكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم إيه على لما صوتي والله جنوك سليمان انتبه من سيران أتلكان نسيرك كيتو لا تلانكونا سوما جنمي دي مسيران فتندلم hada madin ko gullol londo be membulu endahu minal ilmi ala gullol londo diala ako sulemane ko mbenyin siran futan le mané nya taw janni bayle be sinan jala lol ibo palaso don fala marahu mustakhirran inda khala haja min fadli rabbi sulemane anya taw baye la do sinan jala ako haja min fadli rabbi nyina ma ala la fonni siratu mi ala la yadinna dole ko suleman le nyum kuma kanfo dole ko hanne ibn barkhiya wala kumo fo londiti on men gulloti me sirani nati wala ko haja min fadli rabbi nyima ala la fonni siralete askur am akfur ala ben jarabe kan famba tentu la man sala ba kaji ala la nyin sonen di nye kalando dinna kasira bondi yaman ka futandi falastin o mbake lam fatale nyina ma ala la problème oti do nin ala ko di la murundi ala kan ko ala len sonyin na ini ala ka diale bar nyaa ko di la famore ka watema ya bonde ala bul yake fantati ko haruna ta kete nyamenna inna ma utituhu ala ilmin indi ala londo di na fulo di haruna la fa fartita instead of ay altala tentu ako inna ma utituhu ala ilmin indi naje ngani soto londo membe mbul wala sabum bar jang ni siran atla sulemane wako haja min fadli rabbi libulwani askur am akfur waman sakara fa inna mashkur li nafsi ala ben jarabe kan fombe tento murund lata ala kan bang fombe fon la jegi la bang bar momonte altala jegi isalon ko la jegi ro barajo amuy dam mentality waman kafara fa inna rabbi nimmen kafriyata ala ne madila pour ya ala tento ne moka yake titar la ne nganyara la ti man altala tento la fa inna rabbi ghaniyun altala mo kariman solati ama haju soto hani dafen kilina na bo nyama iko asif ay nyunto futandi ay siran futandi altal nabillahi sulaiman ma bi ya hayyu ya qayyum ala nyunto ba wa yuqalu inna bani israila iko bani israila kolu sa'alu musa ya musa nyinen kale an ismullahi al-azam ala to me warta tol bedin safa ala to ba فقال لهم موسى كوينكو ألا تومي ورطة تول بيتي نسافوكو أياهيان سراهيان بعدين ننين فموين ناكو الله ربي أياهيان سراهيان أمالون أكو منكي ألتالا توتي براتلا من ترى كلام مبنيون كما كان من فوق ألتال تفسير الإمام القرطبي أحكام القرطبي ابن كما كان ترلاجي سورة البقرة لا آية كونو
aya hiyan sara hiyan kotole bala yani ya hayyu ya qayyum aya hiyan wala mu hayyunti sara hiyan wala mu qayyumti bar aya hiyan anin sara hiyan womu israelo le la kanti amanki arabu kanti ni ya translate kayilmande kanata arabu kan la wala mu ya hayyu ya qayyum musa ni di ala molula arabu kan la ko ya hayyu ya qayyum banni dare yahudi la kan kono aya hiyan sara hiyan wala mu hayyun qayyumti wa yuqalu yikonin to fulo nyin kodake huwa du'a ahlul bahri ba kono ko la du'a lamude momo be ba kono islanta ija khafu kharaqu islanta tunala ba kono yadu bihi isinin tota ka kumandi mbadilun ko hayyun qayyumu ala to balamu kila jato hadisa saharin sonta la ko kila ka albatu nyenda sako nin ke jafara ko nata kan ya hayyu ya qayyum ay duwaran soto asafa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullah wala takilni ila nafsi tarafat ayn nsafasal ya hayyu ita man sabalurin ya qayyum ita men belori le fansun sembo kan bi rahmatika astaghis mbendala kumbola yela nemo dinna bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni isinna kunyal bebeti yandi wala takilni ikanantu ila ahadin aslih li sa'ni kullah wala takilni ila nafsi ikanantum fambulu tarafata ayn nyakati ning nyaayele tema ite man sabalurin ite men belori fayin isinna kunyal bebeti yandi ite man sola fannin sirato ikanantu mfambulu nyin duwaran fanan kullo baba kono ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisu aslih li sa'ni wala takilni ila nafsi tarafat ayn min duwa adiyata momoy tayi arkam fula sali arkam fula si alhamdu kola e ayatul kursi karan sinya killing fulanjang ya alhamdu karan ya ayatul kursi karan sinya killing waranin soro men sonate bu yana si baso kan yenyin duwaran karan sinya kem sabatan nin saba yetil saba kala fatili woro wala ya altala dani la hajo la yadube ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sani wala takilni ila nafsi tarafata ayn ibn sayan kana fasinya kem saba sinya tan anin saba ne haju nyini lamu yake yasta sabola yetanke yela ban kem sabol ne mantora nyorindo mu ye kem saboke yetanke yela ban sabola duwaran ni wala koto mu nyindi ko ya hayyu ya qayyum itaman sabalurin membelori la fansun sambo kan aslih li sa'ni yanna kol bebeti yandi ya hayyu ya qayyum itaman sabalurin membelori la fansun sambo kan aslih li sa'ni nakunyal bi rahmatika astakhisu mbela nemo nyinina wa aslih li sa'ni yanna kol bebeti yandi wala takilni ila nafsi ikanantum fambulu tarafata ayn ngamira fahamdal ya hayyu ita man sabalurin min ne tafala al qayyum sambo men be sabadrin anena bu kabang sakas koto bi rahmatika astaghis mbe dala kumbo keleyen kande manyin kete al taala bulu wa aslih li sa'ni isin naqul be betiyandi wala takilni ila nafsi ikanantum fambulu tarafata ayn nyakato ni nyaayela tema tayar kam fula sali yeddu manin kan ikanin duwaran karan mbe lola le jam doron nimme benta abata allah taala lela ala man sabaya anala fonnen sirala be mannihi wa karmihi nimme tinyata o batanta kundin lela nte ane setani men kata tanka fanti mbe lola le jam doron al badi malamo imam kebe alamun nafala ayatul kursi horomola almakala ni tangoti dinan al khiyama jahannama kima alam ayatul kursi dunnan natema man sola fonni sirato sayatu molimani abuso alamun tangalala ayatul kursi alaba kula melsiso kono ila sayatu mo alkanam bulandol kono ayatul kursi abla melsiso kono fo sayatu mo fakadu arjanno kono
alamun bulalol kono man sora fani sirato wa ma jalika ala llahi bi ajidin inna jalika ala llahi yasirun wa bil ijabati jadirun subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن